अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर ख़ान है। मैं एज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम करता हूँ। हमारे यहाँ जो नफ्सियाती मसाइल जिनका लोगों को सामना करना पड़ता है उसमें सबसे ज़्यादा एंग्ज़ाइटी है और दूसरे नंबर पे डिप्रेशन है। अक्सर लोग जो हैं वो जब अपनी कैफ़ियत का ज़िक्र करते हैं तो बाज़ लोगों को एंग्ज़ाइटी होती है, वो समझते हैं कि शायद उनको डिप्रेशन है, और बाज़ लोगों को डिप्रेशन होती है, वो समझते हैं कि शायद उनको एंग्ज़ाइटी है। इसलिए कि अक्सर लोगों को पता नहीं है कि एंग्ज़ाइटी और डिप्रेशन में क्या फ़र्क है। तो आज हम इस मौजू पे बात करते हैं। एंग्ज़ाइटी और डिप्रेशन की तशख़ीस के लिए और उसकी अलामात के लिए जो सबसे मुस्तनद दस्तावेज़ समझी जाती है वो है DSM, और उसकी कुछ अरसे बाद नई जो है वो एडिशन आते रहते हैं। तो DSM-5 जो है उसको दुनिया भर में साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते हैं ताकि लोगों की तशख़ीस की जा सके कि उनको अगर डिप्रेशन है वो किस नौइयत की है और अगर एंग्ज़ाइटी है तो वो किस नौइयत की है। तो उसके मुताबिक हम देखते हैं कि सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि डिप्रेशन क्या है, उसकी कौन सी अलामात हैं। तो DSM-5 इसमें 9 अलामात बताता है। डिप्रेशन की जो सबसे पहली अलामत है वो तो ये होती है कि एक शख्स डिप्रेस रहता है, यानी मायूस, बेजार, और ज़िंदगी के मामलात में उसको कोई दिलचस्पी नहीं होती। हर वक्त उसके चेहरे पे अफसरदगी छाई रहती है, बल्कि उसकी हरकत व सकनात और बातों से भी आपको अंदाज़ा होता है कि वो शख्स इंतहाई अफसरदा है। दूसरी अलामत जो डिप्रेशन में होती है वो ये कि उन लोगों की ज़िंदगी में उनको लगता है कि कोई खुशी नहीं है, बल्कि पहले जो चीज़ें वो इन्जॉय करते थे, जिन कामों में उनको खुशी होती थी, उनसे भी पीछे हट जाते हैं और वो कहते हैं कि उन्हें अब उन कामों में कोई खुशी महसूस नहीं होती। तीसरी अलामत ये है कि या तो ये लोग ज़्यादा सोना शुरू कर देते हैं या इनकी नींद बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और ये भी हो सकता है कि जिस वक्त सोना चाहिए उस वक्त इनको नींद नहीं आती, और जिस वक्त नहीं सोना चाहिए यानी दिन के वक्त, उस वक्त उनको नींद आना शुरू हो जाती है। चौथी अलामत ये होती है कि वज़न कम होना शुरू हो जाता है बग़ैर किसी वजह के, और वज़न बढ़ भी सकता है। उसकी वजह ये होती है बहुत दफ़ा कि चूँकि ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं होती, तो ये खाना एक ऐसी चीज़ है कि जिसको ये एंजॉय करते हैं, तो खाना ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इनका वज़न बढ़ जाता है। पांचवी अलामत ये होती है कि ये लोग बाज़ दफ़ा फ़िज़िकल एजिटेशन का भी मुज़ाहरा करते हैं। इनको जिस्म में बेचैनी भी महसूस हो सकती है, और बाज़ दफ़ा लोगों को किसी को धक्का देते हैं कि मुझे मत छेड़ो, मुझे अपने हाल पे रहने दो। और बाज़ दफ़ा इतनी ज़्यादा इनको थकन का एहसास होता है अपने जिस्म में कि बिल्कुल कोई रिएक्शन किसी वाक़े की तरफ शो नहीं करते, और इनकी हरकत व सकनात में बड़ी बेबसी सी होती है। छठी अलामत ये होती है कि ये कमज़ोरी और थकन हर वक्त महसूस करते हैं, और इनको बॉडी एक्स यानी जिस्म में मुख्तलिफ़ हिस्सों में दर्द की शिकायत भी होने लगती है। सातवीं अलामत ये होती है कि ये अपने आप को इंतहाई बेवक़्त महसूस करते हैं कि उनकी शायद ज़िंदगी में कोई वर्थ नहीं है, कोई उनकी वैल्यू नहीं है। अपने जो माजी के वाक़यात हैं उन पे उनको बहुत पछतावा और पशेमानी होती है, गिल्टी फीलिंग हो रही होती है। आठवीं अलामत इनकी ये होती है कि ये किसी चीज़ पे तवज्जो मरकूज़ नहीं कर पाते, काम सारे अधूरे छोड़ देते हैं। किसी काम की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा करके उसको छोड़ देते हैं। किताब पढ़ते हैं, 1-2 पेजेस पढ़ के छोड़ देते हैं, और इनको फ़ैसला करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं। छोटे छोटे फ़ैसले भी करने में इनको बहुत मुश्किल होती है। नवीं अलामत ये होती है कि इनके जहन में बहुत ज़्यादा ऐसे ख़यालात चल रहे होते हैं जो कि इंतहाई मायूसी वाले होते हैं, नेगेटिव थाट्स होती हैं, और ये मायूसी के ख़यालात इतने ज़्यादा इनके जहन पे छाए हुए होते हैं कि ज़िंदगी के पूरे वाक़े को फ़जूल समझने लगते हैं। और अगर बहुत शदीद किसी को डिप्रेशन हो जाए तो वो ज़िंदगी के ख़ात्मे का भी सोच सकता है, इसलिए कि मौत के ख़यालात भी इनके जहन में बहुत ज़्यादा चल रहे होते हैं। यहाँ पे ये बात मैं ऐड कर लूँ कि डिप्रेशन की जो अलामात मैंने बताई हैं, किसी शख्स को अगर हम कहते हैं कि उसको डिप्रेशन है तो इसमें कम से कम 5 अलामात 2 हफ्ते तक उस शख्स को हों तो तब डायग्नोस किया जाता है कि उसको डिप्रेशन है, और फिर डिप्रेशन का इलाज शुरू किया जाता है। अब हम देखते हैं कि एंग्ज़ाइटी क्या होती है। एंग्ज़ाइटी में लोग जो हैं वो मुस्तकबिल के मुतल्लिक ज़्यादा परेशान रहते हैं, मगर ज़ाहिर है कि ये एक जनरल क्राइटेरिया है, हर जगह ये फिट नहीं होता। तो पहली अलामत जिसका DSM-5 ज़िक्र करता है वो ये कि जिस शख्स को एंग्ज़ाइटी होगी वो शख्स मुसलसल परेशान रहेगा। छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे वाक़यात उसको परेशान करते रहते हैं,
اور وہ چیزیں جو عام لوگوں کو ظاہر ہے کہ زندگی میں ہمیں مختلف قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مختلف قسم کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو عام لوگ اس سے پریشان نہیں ہوتے، یہ بہت زیادہ پریشان اس سے ہو جاتے ہیں، اور وہ مسائل ان کو بڑھا چڑھا کے اپنے سامنے پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے متعلق مسلسل سوچ رہے ہوتے ہیں، جس کا پھر ان کے اعصاب پہ، دماغ پہ اور جسم پہ برا اثر ہونے لگتا ہے۔ دوسرا کرائیٹیریا یہ بتایا جاتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہے وہ کوشش کرے بھی کہ ان پریشانیوں والے خیالات سے اپنے آپ کو بچائے، ان معاملات کی جن کے متعلق زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، زیادہ پریشان نہ ہو، مگر یہ اس چیز پہ قابو نہیں کر پاتے۔ اس کے علاوہ جو اگلا کرائیٹیریا اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو انگزائٹی ہے وہ آپ کے جسم، دماغ پہ، رویے پہ، آپ کی سوچوں پہ کتنا اثر انداز ہوتی ہے اور آپ کی زندگی کے معاملات کو وہ کتنا ڈسٹرب کرتی ہے۔ تو اس میں 6 علامات کا ذکر کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان 6 علامات میں سے کم از کم 3 6 مہینے کے لیے کسی شخص کو محسوس ہوں تو تب ہم کہتے ہیں کہ اس شخص کو انگزائٹی ہے اور اس کی انگزائٹی کا علاج شروع کیا جاتا ہے۔ تو پہلی جو علامت اس میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص ہر وقت بے چین رہتا ہے، کہیں ٹک کے بیٹھ نہیں سکتا، اگر بیٹھ بھی جائے تو ذہن پہ اس کی بے چینی چھائی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ کبھی ایک پریشانی کو اٹھاتا ہے، کبھی دوسری پریشانی کو اٹھاتا ہے، اگر ان کے متعلق کچھ کر سکتا ہے یا نہیں سکتا، مگر پریشان مسلسل رہتا ہے اور اس پریشانی سے کسی طور اپنے آپ کو ڈیٹیچ نہیں کر پاتا۔ دوسری نشانی انگزائٹی میں یہ ہوتی ہے کہ لوگ جلدی تھک جاتے ہیں، تھکن کا احساس ان کو بہت ہوتا ہے، اور جسم میں کمزوری کا بھی احساس ہوتا ہے ان کو۔ تیسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ بھی کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے، کسی چیز کی طرف توجہ نہیں مرکوز کر پاتے، یادداشت کا مسئلہ ان کو شروع ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ کسی سچویشن میں ان کو بالکل ان کا دماغ بلینک ہو جاتا ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں۔ چوتھی نشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پانچویں نشانی یہ ہوتی ہے کہ ان کے جسم میں اکھڑن ہوتی ہے اور کمزوری محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ چھٹی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ان کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور صحیح طریقے سے سو نہیں پاتے، رات کو کروٹیں بھی بدلتے رہتے ہیں، اور جب صبح اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں شاید سویا ہوں یا نہیں سویا، اس پہ بھی انسرٹن ہوتے ہیں، مگر صبح اٹھ کے ہی ان کو تھکن کا احساس ہوتا ہے، ان کو لگتا ہے کہ ان کی نیند جو تھی وہ صحیح نیند نہیں تھی جس سے ان کے باڈی کو ریسٹ مل جاتا۔ اس کے علاوہ بھی انگزائٹی کی وجوہات کو بھی جانچا جاتا ہے، جو کہ سائیکالوجسٹ کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، کافی ساری اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں، کچھ اور بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں، کچھ دوائیوں کا استعمال بھی ہو سکتا ہے، اور کچھ جسمانی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کو رول آؤٹ کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اس شخص کو انگزائٹی ہے اور انگزائٹی کا علاج شروع کیا جاتا ہے۔ مگر اچھی بات یہ ہے کہ اس کا علاج بھی آسان ہے، اگر سیویئر کنڈیشن ہو تو پھر ظاہر ہے کہ میڈیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ مائلڈ ٹو ماڈریٹ میں جب سائیکالوجسٹ کے پاس کافی سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں، ان کے ذریعے وہ معلوم کر لیتے ہیں کہ آپ کی نوعیت کیا ہے انگزائٹی کی، تو پھر ان کے پاس کافی سارے پروسیجر ہوتے ہیں کہ جس کے ذریعے ایک شخص جو ہے دوائیوں کے برے اثرات سے بچ کے انگزائٹی پہ قابو پانے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ تھینک یو۔